matag kanatong tanan. Uban sa atong tagsa-tagsa nga mga katuyuan ni ining santos nga misa, atong iapil ang mga mosunod nga intentions. Pasalamat. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Philomena, and all the saints and angels offered by Yang, Quinquito, and Gano families. Thanksgiving Mass for the gift of life, good health, and all graces received, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all the angels and saints for the guidance and graces given to our family, offered by Mrs. Josefina Monares and family. Pasalamat to Señor Santo Niño, Mama Mary, Santa Monica, Saint Agustin, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, and all angels and saints offered by Anonymous. Thanksgiving Mass to the Holy Spirit, Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mother of Perpetual Help, Virgen sa Regla, San Roque, San Jose, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, and all the angels and saints in heaven, offered by Princess and Kathleen Caparida. Pasalamat sa mga grasya nga dadawat ug maayong panglawas, offered by Fe Arisgado and family. Thanksgiving for all the graces and good health received, offered by Azucena Maderazo. Thanksgiving Mass, offered by Pedroza family. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, and all saints and angels, offered by Josephine Buwal and family. Pasalamat sa adlaw na tawhan ni Lucy Ong, offered by Crisanta Ong. Petition for spiritual, mental, and physical healing of all people, protection of all people, conversion of sinners and unbelievers, for the end of pandemic, offered by Yang, Quinquito, and Gitgano families. For healing of Jose Marcos Cabahog, offered by Cabahog family. For protection from harm, especially against the COVID virus, guidance of the Holy Spirit and Our Lady of Mount Carmel in our day of activities, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. For healing and fast recovery of those who are infected of the COVID virus, protection and guidance to the Holy Trinity and Our Lady of Mount Carmel, of all our family members and all the people living in our community, especially against the COVID virus, offered by Josefina Monares and family. Full conversion, healing, enlightenment, and deliverance of Filimon Sr., Filimon Jr. Nunez, Esther Gepula, Marco and Joy Pono, Lloyd Vincent and Mariofel Subing-Subing, Amor Tagalog, Jimmy and Edna Monleon, Nick and Mila Biboso, Arele and Jacqueline Chavez, Archie and Nance Garcia, Jaime Ruela, Jimmy and Rhea Pedroza, and for successful 33 days preparation and successful BTV enthronement of Valejos, Baclohan, Pedroza Maldo, Marta, Bacatan, Tibon, Nunez, Manggubat families, and healing of the family tree of Nunez and Pedroza families, and good health, safe and protection of the families, offered by Pedroza family. For the end of this pandemic, good health and strong family bonds, continued blessings and graces, and for guidance and protection of all OFWs, offered by Richard Cherry Caparida and family. For my business to prosper and may find good dedicated people to work with me, offered by Azucena Maderazo. Pamisa alang sa mga kalag nila Fortunata, Julian, Siriaca, Simplicio, Ruth, Mary Madrolino, Yu Bon Chuan, Go Chu, Cleofe, Eleuterio, Dorotea, Pedro, Clara, Ponciana, Celerina,
Pio, and all the souls in purgatory, offered by Yang, Kenquito, and Gitgano families. Miguel Ramon, Alfredo Sr., Diosdada, Inocencia, Nunilon Sr., Inocencia Eleno, Yolanda Gertrudes, Gerardo Pipito, Cornelio, Freddy, Eduardo, Agustin, Roberto, Fedelina, Tarsiano, and all the souls in purgatory, offered by Josefina Monares and family. Miguel Ramon, Eleno Sr., Rene Sr., Nympha, Minerva, Butgosminda, Helena, Norma, Perfecta, Roberto, Francisco, Emmanuel, Maria Estrella, Edovigues, Purificacion, Faustino, Leonora, Teresita, Loreto, Yolanda, Flor de Liza, and all souls in purgatory, offered by Raquel and Joseph Rex, Habal, and family. For the souls of Florencio, Olympia, Magdalena, Juana, Heriberto, Francisca, Leonardo, Eduardo, Cornelio, Lourdes, Albert, Sebastiana, Benito, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Marpos family. For the souls of Benito, Felicidad, Warnulfo, Hansel Sr., Ricardo, Shirley, Alejandro, Manuela, Eusebio, Euphemia, Eustaquia, Isidro, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Suico family. For the souls of Marian, Tiburcio, Agustina, Eutyquio, Crispina, Russell, Quintino, Justo, Nina, Maria, Estela, Ignacio, Leona, Narcisa, Matea, Marieta, Adelaida, Roldan, Lucio, Wilfredo Sr., Samuel Jr., Melesha, Milagros, Wilfredo, Silvia, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Anonymous. Sa mga kalag nila Nicolas, Roque, Segundo, Generosa, Oscar, Tomas, Maria, Basilia, Florencio, Jimenez, Paulino, Juan, Ramon, Agripino, Antonia, Concepcion, and all the souls in purgatory, offered by Josephine Buwal and family. For the souls of Jose, Vicenta, Juanita, Anne-Marie, Narcisa, Amparo, Elisa, Dominica, Siriaco, Primo, Leoncia, Eulalia, Quirico, Eleno Sr., Lilia, Luz Viminda, and all the souls in purgatory, offered by Perez and Buwal family. For the souls of Macario, Constancia, Isabelo, Maxima, Jorge, Kent Joseph, Jesus, Elisa, Almario, Manuela, Emilia, Glenn, and all the souls in purgatory, and to the souls of the forgotten ones, offered by Tantan family. For the souls of Teotimo, Julieta, Romeo, Vicente, Teofilo, Florencia, Hugo, Prudencia, Seferino, Rosenda, Mariano Sr., Leoncia, Carlos, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Richard Cherry Caparida and family. Sa mga kalag niya Clotilde, Pedro Sr., Eduardo, Jovita, Rosenda, Wilfredo, Alexander, Amparo, Adelaido Sr., Adelaido Jr., Mariano Sr., Natividad, Margarito Sr., Margarito Jr., Gregoria, Daria, Terencio, Antonio, Leo, Vicenta, Romeo, Cesar, Benvenido, Helasio, Pepito, offered by Fe Arisgado and family. Sa mga kalag nila Glenn, Maria, Elpidio, Melisha, Concepcion, Anyano, Cipriana, Seriaco, Elisio, Leonito, Jesly Dulce, Eden, Jessica, Eduardo, and all the souls in purgatory, offered by Colonia family. Alang sa mga kalag nila Jesus,
Teresita, Sotero, Vincent, Pablo Sr., Marcos, Matilda, Bird, Milagros, and all the souls in purgatory, offered by Cabahog family. Sa mga kalag nila Gerardo Sr., Persevereda, Heriberto Sr., Vicenta, Jericho Miguel, Marlon, Catherine, Aurora, Carmen, Jose, Ramon, Mary Antioca, Engracia, Rodrigo, Elnora, Guillerma, and all the souls in purgatory, especially the forgotten ones and the unborn babies, offered by Azucena Maderazo. For the souls of Lourdes, Evangeline, Eldefonso, Alex, Leonila, Tadeo, Marcelino, Brian, Eladio, Vanessa, Golda, and all the souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Pedroza family. For the souls of Emmanuel Reyesora, offered by Reyesora family. For the souls of Benaventura, Guadalupe, Constancia, Macario, Jesus, Jorge, Elisa, offered by Avita Mendoza. For the birthday of the late Lucrecia Malayan, offered by Cirila Semblante. Pamisa alang sa mga kala ni Jovert Onabia, nagpamisa Marinor Bugatay and family. Daghang salamat.
Maayong good morning yung tanan. Paray tag-ampo nining pipila ka mga intentions alang sa kalag nila ni Sherwin Zapanta, ni Flora Castillo. Alang sa itong maiksunan nga masakiton, apila sila si Baby Liana, Charlene Dimna Ogluncio, o ni Matthew Guhit akong pagumangko ni anak sa akong maguwang nga tuwa sa Amerika nga naigo sa COVID. So, Matt, we are praying for you. Mirna Magat, Attorney Evita Balani, Rahesta, Aspen Tabaranza, Tese Mosquidal, Maria Lorraine Roca Verde, Leonardo and Jerome Tukib, Marivic Reyes, Bibi Lima Lima, Jocelyn Rico, Malin Alquesa, Romulo Lopez, Jovilo Sipala, Rosario Herrera, Enriqueta Batulan, Rosa Go, Virginia Daanay, Elsie Kitgan, Lucy Perez, Antoniette Dayagbel, Vivian Enriquez Kashiwagi, Gerald Johns Lasaga, Josephine Buwal, Victoria Perez, Miriam Mamalias, Sister Maricor Linganay, Sister Dulcissima Susas, Lilia Alexander Yi Tam, Dr. Rosin Ancheta Jr., Leonera Balili, Michelle Daguma, Dr. Floji Comendador, Jose Cardosa, Buen Consijo Tongko, Eddie Ulan-Ulan, Rosminda Balmero, Donald Brubic, Nancy Romares, Roque Encarnacion, Rochelle Del Rosario, Echiru Rieto, Jenny Sugarol, Joan Faye Fitzgerald, Luela Jopacaltos Mercado, Jean Escanilian, Daisy Perez, Adelaine Muñez, Jaime Narandan, Jermelina Albiola, Eufrosina Basalo. Kaya karong adlaw, karong alas 11, operahan siya sa gallbladder gikan ni Cherry Codilia. Parahin tag-ampon ni pipila ka mga intentions alang nila ni Jonathan and Eileen John Michael Shelo, Prudy and Ruby Cabreran family, Alma Padigos, Gerald Anjuna Tukip, Harvey Sidorifa, si Sierva Sisters, Kinkito and Young families, Mark and Sigrid Lofranco and family, Bruce David and Elena McLean, Jose Patindo, Jack Lord Tabuada, Sofia Codera, Ronald de la Peña and family, Dr. Melodina Ubinke, Twin B Print Ads personnel. Panitag ampo alang sa itong mga frontliners, apila sila si Dominic and Silent Tabernero, Jean Cano, Elizabeth Berdos, Parit Grace and Greg Del Pilar, Naslin Contento, Chito and Lipeth Gonzalez, Gail Genevieve Clepa, Heidi Vidal Alfanta, Lalena Casmas, Shannon May Gabiana, Dr. Kaika Ikal, Flora May Momongan, Rio Coquilla, Dr. Jana Contento, April Dennis Kabatigan, Ann Fernandez, Carol Esbra, Yvette Tangente, Rene Lamagan, Clarice Soriano, Dr. Janelle Rioma, Dr. Hansel Jr., and Dr. Risa Salimbagan, Benjamin Janyap, Dr. Michael and Julie Mercado, mga anak ang frontliners nila Lidjan Kaas, Lunay Damaliro and Bilyahin. Pasalamat atol sa birthday ni Dr. Ireneo Abad sa Cebu Normal University, gikan sa Cebu National High School. Please stand for the entrance song. Sa gugma
In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins so as to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who through your only begotten Son have made us a new creation, look kindly, we pray, on the handiwork of your mercy, and at your Son's coming, cleanse us from every stain of the old way of life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Zophonias. Alaot ang Jerusalem, ang madaog-daogon ug gawang syudad nga misupil sa Ginoo. Dili siya magtagad kabisan kinsa ni mamati kun badlungon. Wala siya musalig sa Ginoo ni mudangop sa iyang Dios. Niadtong panahona, usbon ko ang katawhan sa kanasuran. Magampo sila kanako lamang, ug dili na sa ubang mga Dios. Mutahod silang tanan kanako. Gikan sa tabok sa mga suba sa Ethiopia, ang napatlaag kong katawhan musimba kanako nga magdalag mga halad. Niadtong adlawa, dili kamo pakaulawan bisan sa inyong pagsukol kanako. Kay kuhaon ko ang mga garbuso kaninyo, ug dili na unya kamo magmapahitason dito sa balaan kong bukid. Ibilin ko dito ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og daotan, ni mamakak pa. Pasibsibon nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagapatalinghoג sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagapatalinghoג sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Maghimaya unta ang akong kalat sa Ginoo. Ang mapaubsano makadungugan ako ug malipay.
pagsudya sa mga nagbuhat sa dautan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Sa pagtuwaw sa matarong nagpatalinghog ang Ginoo kanila, ug sa ilang mga kagulanan giluwas sila niya. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus, haduol ang Ginoo sa naguol, ug kanila nga nag-antos aron pagluwas kanila. Nagaluwas ang Ginoo sa kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay kasalanan kanila nga nagadangog kaniya. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Ang kalibutan o Ginoong Diyos, napuno sa imong kayang bangos, pagtudluhi kami sa pagtuman sa mahal mong kasuguan. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Si Jesus mingon nga to sa mga labang pariog sa kadakuan sa katawan. Karon sa may inyong huna-una, diay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa maguwang og iyang giingnan dong trabaho rong adlaw dito sa Parasan. Ug siya mitubag di ko mo trabaho. Apan nausap ang iyang una-una ug miadto sa Parasan. Unya nga man miadto sa manghot ug mao gyapon ang iyang giingon niya. Ug mitubag siya, "Oo, ato ko." Apan wa siya mo ato. Kinsa man sa duha ang kinsa man sa duha ang mituman sa but ipabuhat sa amahan ug sila mitubag ang maguwang. Niya si Jesus mingon, "Sultihan ko kamo nga magkobrador sa buhis ug mga daotang babae, maguna pa ninyo pagsud sa gingharian sa Dios. Kay miyani kaninyo si Juan nga magbubunyag, pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, apan wa mo mutuon niya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae, mituon niya. Bisan gani kamo,
Sa human ninyo makita kini, wa gihapon maginulsol ni mutuo kaniya. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lain na po nga inspiring message gikan sa atong Ginoo. Ang atong pagtuo dadon gyud sa kinabuhi nato. Dadon sa atong paghigugma, pakig-relate sa mga tao nga nag-alirong nato. Conscious magyuta nga dunay depekto ang mga tao nga nag-alirong nato. Nya conscious po ta sa atong kaugaling mga depektoso nga kinaiya. Pero kining depektoso nga kinaiya, mahinay-hinay gyud siya kanang kausap kung ato yung patubuon ang atong pagtuo sa Ginoo. Kaya ang pagtuo sa Ginoo, mao na'y mag-usab-sab sa atong kinaiya. Atong pagtuo sa Ginoo, mao na'y maghanay sa atong kinabuhi. Ug dunay mahigayon nga kita murag bisag mututa Ginoo pero na higuta sa lain-laing mga relational problems. Problemas ba nag-asawa, ginikanan mga anak, umagad o ugangan o sa itong kasilinganan. Kining mga problema ngayon, inibisag nito ta Ginoo, nagpakita ni, nagpadayag ni, nga ang atong pagtudi pagyudhingkod. Kay bisag kamao na ta mga G, kamao ta mo rosaryo musimba na ta, posible na atay kalagot sa atong igsuon, kalagot sa atong ugangan, kalagot sa atong silingan. Naraging mangigayon nga maglagot ta, mayubos ta sa mga tao nga nag-alirong nato, di taga na mutagad sa atong silingan. Nagpasabot na nga ang atong pagtuo wa pagyud mo hingkod, wa pagyud mo mature. Tungod kay ang atong pagtuo dadon gyud sa paghigugma. Ang atong pagtuo dadon gyud sa atong pagkamaalagaron, matinabangon sa atong isikatawo. Dagan nga higayon sa itong kinabuhi, magkaigsunan, nga muratag ni tuos Ginoo, pero wa di ay. Muna si Kristo sa itong Ebanghelyo karon naghatag na itong usa ka parable. Gasugo siya nay usa ka amahan. Miadto sa maguwang niyang anak, niyon siya, dong, tabangi ko dong, trabaho tato sa uma. Ug ningon ang maguwang, di ko mo trabaho. Kapoy, di ko mo to. Ang ama, naiubos yung siguro ni gamay. Kay pinto kayo ang tubag sa maguwang. Di ko mato. Pero later, niadto ang maguwang pagkadako sa kalipay sa amahan. Kay bisag dunay initial nga pagbalibad na usab niadto o nitrabaho sa uma. Ang amahan niadto sa mangod, dong tabangi ko dong be, ato sa trabaho, ato ta sa uma. Pagkanindot sa gibati sa man, kay ang manghod ningon, okay kayo, okay, adto ko. Pero wa gyud mo adto. Kini nga maong parabol, usa ni kanindot kay pagpahinumdom. Nga dunoy dagang higayon sa itong kinabuhi, nga murata sa kamanguran nga anak. May tang mo ingon, yes, yes, Lord, yes, Lord. Pero wa di ay mutuman sa iyang sugo. Kaday gayon nga maglagot, may ubos,
makapahubos ta sa atong isikataw, atong tang mahinumduman ning manghod nga anak. Nga may lang ta musimba, na yung kahigon nga kada punog yung kaitas kadasig sa itong pagtuo. Pero dunay mga luna sa itong kasing-kasing nga naay kalagot sa pipila ka tao. Muna ang atong bungkagon yun ning pagka masukanon. Kanang dali rata may ubos, unya man negative na atong tanaw ni mataw nga nakapahibos na to. Kaya gitawag ito sa Ginoo sa paghigugma. Gitawag ito sa Ginoo sa pagpangalagat. Gitawag ito sa Ginoo sa pagpasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Usa ni kadako kay hagit labi na ning panahon sa December nga sa ulugo nato ang pagkatao sa atong manulubos nagluwas nato sa sala. Mo nang kada December ato ginunta nga tagaghigayon ang ato kasing-kasing nga ang tanang matang sa sala mabungkag matangtang gikan sa atong kasing-kasing. Ug doon natay kasilo, kalagot, kahiubos sa mga tao, atong taning matangtang. Kadili nindot, nga musimba ta, mumisa di galyo ta, unya nagyapo tay gi kahiubsan, doon natay gi kalagutan, na ay mga tao nga di nato tinggan. Unya magsaulog tas misa di galyo, magsaulog tas Pasko, yan nagpabilin gyapon ng mga negative feelings na to sa pipila ka mga tao nga wata kanahi. Pagkadako sa challenge nga gihatag sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon. Kung gusto ta magmalipay sa Pasko, tangtangon ang tanang sala, tanang kahiubos, tanang kalagot. Kay kung mailantang mo misa di galyo, naatay gi kalagutan, naatay gi kahiubsan, dili gyud truly meaningful atong pagsaulog sa Pasko. Ang pagbalik sa kumpisalan, usa ni kanindot kaayo nga pagpadayag sa Dios nga we want to be happy again. Manindot. Ginoo, mahaluoy ka, Ginoo, mahaluoy ka. Nga ang Ginoong Jesus maghugpong sa mga espirituhanong hatag sa Dios, sa atong Santo Papa, mga obispo o kaparian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, mahaluoy ka, Ginoo, mahaluoy ka. nga ang Dios magiya kanila nga anaa sa otoridad, magampo kita sa Ginoo. Mahaluoy ka, Ginoo, mahaluoy ka. Nga ang mga masakiton na taptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, mahaluoy ka, Ginoo, mahaluoy ka. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang utong sa katilingba, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, mahaluoy ka, Ginoo, mahaluoy ka.
kamumot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, manuoy ka. Ginoo, manuoy ka. Nga ang atong parokya mahalikay sa mga katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, manuoy ka. Ginoo, manuoy ka. Nga sa katapusang adlaw, banhawon sa Dios ang atong mga igsuong nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, manuoy ka. Ginoo, manuoy ka. Ngamulong na ang pagkalap sa virus din sa parokya. Uwan tayo baha, bagyo, linog o sunog nga muigo sa atong parokya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, manuoy ka. Ginoo, manuoy ka. All this we ask in the name of Jesus the Lord. Amen. Amen. Tawag ang Ginoo, hininga mo ang agasa, ibabaw sa munggunan, sa gupaw sa tusa. Hiningan mong kinimbino, kinaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bugas among pangaliya, ihatag na kanamo, o langit mong amahan. Pray, brethren, my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of his holy church. Be pleased, O Lord, with our humble prayers and offerings, and since we have no merits to plead our cause, come, we pray, to our rescue with the protection of your mercy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we'll lift him up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, and our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and ministered to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, who is our own bishop, and to all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed those called to the supper of the Lamb. Lord, Lord, I I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
syudad sa subo, ang mataho mong larawan sa unang mga misyonero sa usang balay ipalkan. Kanila ikaw nagpakita gikanda sa imong gugma, kanamo maluoy kauna nga kanimo nang ilabang, kanamo maluoy kauna nga kanimo nang ilabang. Ilunan ikaw gisimba ni atong mga kaparian sa tanan nga katawan, sa mga punuan nila, kay sa pagtanaw kanimo Kristiyanos, sila nahimo, kanamo maluoy kauna nga kanimo nang ilabang, kanamo maluoy kauna nga kanimo nang ilabang. Let us pray, replenished by the food of spiritual nourishment. We humbly beseech you, O Lord, that through our partaking in this mystery, you may teach us to judge wisely the things of earth and hold firm to the things of heaven. Through Christ our Lord. Amen. Paraytag ampo sa atong mga kaigsunan nga nagmasakiton. O great Saint Peregrine, you have been called the might and the wonder worker because of the numerous miracles which you have obtained from God. For those who have had recourse to you, for so many years you bore in your own flesh this cancerous disease that destroyed the very fiber of your being, until you took recourse to the source of all grace when the power of man could do no more. You were favored with the vision of Jesus coming down from his cross to heal your affliction. We beseech you to ask at Our Lady the cure of the sick whom we now entrust to you. So let's pray for our sick relatives and friends, especially Baby Liana, Shalin, Dimpna, Leoncio, Matthew, Miriam, Atty. Vita, Era, Aspen Tessie, Maria Lorraine, Leonardo and Jerome, Marivic, Bibi, Jocelyn, Ermalin, Romulo, Chufilo, Rosario Enriqueta, Rosa, Virginia, Elsie, Lucy Antoniette, Vivian, Josephine, Victoria Mirnam, Sister Maricor, Sister Dulcissima, Lilia and Alexander, Dr. Rosine, Leonora, Michelle, Dr. Flochi, Jose Cardosa, Buen Consejo, Edie, Rosminda, Donald, Nancy, Rocky, Filomena, Mark, Rochelle, Ichiro, Jenny, Joan Faye, Luella Jo, Jean Iscanilian, Daisy, Adelaine, Jaime Germelina, and Eufrosina. Aided in this way by your powerful intercession, we shall sing to God, now and for all eternity, a song of gratitude for His great goodness and mercy. Amen.
Ang Ginoo manaan ninyo. Manausab kami. Ug manalangin kaniyo sa tanang kaigsunan nato nga sa tibok kalibutan nga naigos virus. Manalangin ang Diyos sa atong nasod nga Pilipino uban sa atong mga leaders sa kagamanan o simbahan. Manalangin ang Diyos sa atong lalawigan sa Subo, labi na sa mga syudad sa Mandawi ug Cebu. Sa atong parokya sa Paknaan ug Labugon, sa San Nicolas, sa Lipata, Cantabaco, sa Lutupan, Tabla, Pardo, ug sa Sibuga. Ang Diyos nga magkagagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ato nang nahalan ng misa, atong bawon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayaray na sa Pilipinas, panalipti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa maluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among pag-awasan. O paminawa kini among mga pag-angkon, nagikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga patuwa, palimbasog ug pagpangaliw po, luwasa kami sa dayong kasubong. O Maria, Rayna sa Pilipinas, panalipti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa